2023 बिसनि 23 आगस्ट अंखा हा कोतनी बागै काइसा बेलान्यो नांगकमनि साल आ सालनो चंद्रयान 3 तालनि साउथ पुलो पुइला लेन खलायो चंद्रयान 3 नि आ काहाम अंखारिनि बागै 23 आगस्ट हालमारिनो हा कोतनी बागै नेशनल स्पेस डे हनै सागलायै रिमानि मन्त्री बखरब नरेंद्र मोदी ताबुको बिशिवनो पुइला हा कोतर गनांगै नेशनल स्पेस डे पालाय जागनाय आ कग्रबनो सागलायनो बागैनो फासालो हास्तिनि प्रज्ञा भवनो काइसा ककलाम पान्दा संसारिखा हास्तिनि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आसानी पांडो मानजखा डिपार्टमेंटनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि के शशि कुमार न खोबै कुबनि आदंरक आसालो नेशनल स्पेस डेनि नांगकमानि कग्रकनो खुरसावै मंत्री अनिमेश देबबर्मा सागा आसाल हा कतरति हा कतनि लुकुरनि बागै बेलायनो नांगकमानि साल हायुनि 4th नम्बरनि हा कतनि अंगै आसालनो भारतनि चंद्रयान 3 तालो लेन खलायगा आबसिमिया तालनि जे बुखागो हायुनि काइसा फानो हाकतनि स्पेसशिप सगुयाखो आरो बल्लेन खलायैखा चंद्रयान 3 आसालि भारत हाकतनि लुकुरक पग्यातिखे आसालो नेशनल स्पेस डे पालाnya बागै साकलाय मुं रिमानि मन्त्री बखराव नरेंद्र मोदी फाइने 23 आगस्ट सालमारिव दिल्लीव कतरखे आसालनो पालाय जागनाय आबनि सिगां फासालनो नेशनल स्पेस डे न पालायै बरमिका हासेनि प्रज्ञा भवन हाय हनै साका मन्त्री अनिमेश देबबर्मा আপনারা জানেন যে 23 তারিখ আগস্ট 2023 ভারতবর্ষের যে স্পেস রিসার্চ বিষয়টা নিয়ে গর্ব করা একটা দিন ছিল আমাদের এবং ভারতবর্ষ চাঁদে গিয়েছি আই থিঙ্ক উই আর দি 4th নেশন ইন দি ওয়ার্ল্ড এবং শুধু তা না 23 তারিখ আগস্ট 2023 চাঁদের যে জায়গাটাতে পৃথিবীর কোনো দেশ যায় না সাদার্ন পোলার রিজিয়নে ভারতবর্ষ প্রথম দেশ সেখানে অবতরণ করতে পেরেছে রিসার্চ করতে পেরেছে এবং এই গৌরবের দিনটাকে স্মরণীয় করে তোলার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি ঘোষণা করেছেন যে এটা আমাদের ন্যাশনাল স্পেস ডে হিসেবে আমরা যেন পালন করি তো পার্ট অফ দ্যাট প্রোগ্রাম 23 তারিখ আগস্ট ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে ন্যাশনাল স্পেস ডে সেই দিবসটা পালিত হবে তারই একটা অঙ্গ বিশেষ হিসাবে আমরা ত্রিপুরায় আমাদের প্রাথমিক যে অ্যাক্টিভিটিস এটা শুরু করেছি এবং দিস ইজ দ্যাট প্রোগ্রাম টুডে হিয়ার आसानी पांडव कगनारना थांगै डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि के शशि कुमार सागा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर त्रिपुरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर दे त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर निलुवाजी बुंबाय फासालनि पांडा संखा जाखा होनाय ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।